मोपा आणि दाबोळी विमानतळाक घेऊन खंय विरोधकांनी उत्तर गोंय आणि दक्षिण गोंयात फूट घालपाचे यत्न चलयल्यात। लोकांक अशे तरेन वाटून घालू नकात। पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे म्हणटा, आयकात। तुम्ही पळयता हांवूय पळयता। पॉलिटिक्स आर ऑलवेज बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ। म्हजे सोयरे साउथान आसा, मावीन बाबाचे नॉर्थान आसा, साउथान आसा। सो वी आर ऑल टुगेदर। सो वाय डू वी डिवायड अवरसेल्व्स? कितें आसा सोल्युशन बरोबर काडया। वी हांगा एमपीटीचो क्रूज टर्मिनल येता, कितलोसोच बिझनेस वाडटा साउथ गोवा, नॉर्थ गोवा न्हय। एअरपोर्टा वयल्यान क्रूज टुरिझम जेन्ना येतले, पॉयंट ऑफ कॉल समज फाल्यां हांगा सकयल जालो हाजो बोटीचो क्रूज टुरिझमाचो, लोक दाबोली नवे येतले टुरिस्ट, एफआयटीज येतले, जे थंय क्रुजा वयल्यान जॉइन जावन क्रुजाक वतले। थिंग्स वील कीप हॅपनिंग फॉर टुरिझम विच वी आर कंटिन्युअसली वर्किंग ऑन। एंड लायक माविनान म्हणला, every sector is emerging, tourists are increasing, we want more tourists to come in. We will ensure that whatever promises are done to the people. बाकीचे विषय टॅक्सीचे बाकीचे सगळे आसा, he has already been taking up जशें हांवें म्हज्या भाशणांत सांगलां, and I think whatever issues have been discussed, मुख्यमंत्र्या कडेन बसून आजी जाता इतले बेगीन ताबडतोब तोडगोय काडटले। तो नॅव्हीचो इश्यू आसूं वा बाकीचो। डोंट फॉरगेट इलेक्शनां लागीं आसा, पार्लिमेंटरी इलेक्शनां, आनी तितून तांकां एक चान्स पडलो कटार रेल्वे शिफ्ट जाले म्हूण। एक एअरलायन थिंगा शिफ्ट जाले म्हूण एअरपोर्ट बंद जायना आनी फ्लायटांचो जे पोल्युशन आसा हिंगा उमक्यो लँड जाता थिंगा हो बदल जायना। वन एअरलायन इट डज नॉट मेक द डिफरन्स। आनी आज म्हाका दिसता हे एअरपोर्ट डायरेक्टरानूय क्लॅरिफाय केला। हांव हांगा येवचें न्हय हांवूय ते कडेन बरोच वेळ उलयतालो आनी ताका हांवें एकूच सांगलां, मोपा तरी भितरले गपचूप तांकां कितें कन्सेशन दिता जाल्यार हांव फायंड आउट करून हांव तुमकां सांगतलो। पूण यू ऑल एक्ट लायक अ प्रायवेट एअरपोर्ट। टॉक टू युअर हायर अप्स, आय विल ऑल्सो टॉक टू देम। वी विल कम्पीट लायक अ प्रायवेट एअरपोर्ट आनी ते कितें कन्सेशन दितात तितलेच आमी दितले। सो पीपल शूड हॅव अ चॉयस। एंड वन थिंग आय वॉन्ट टू से, लुकिंग एट द ट्रॅफिक, थँक्स टू टुरिझम बीइंग बिल्ट अप इन अ नायस मॅनर, because first it was only beach tourism, now we talk of spiritual tourism, now we talk of IT tourism, now we talk of heritage tourism, now we talk of village tourism. आता बदल येयलो आसा। बीचा वचपाचें फकत एक टेम्पल आनी चर्च चोवपाचें उरना। वी आर बिल्डिंग tourism in a different way. Various other things are coming up. In Kitol, as an industry minister, I want to say, entertainment city or entertainment hub कितें हाडपाचे आमचे प्रयत्न चालू आसा। बऱ्यांतली बरी प्रपोजल येयल्ली आसा। वी विल सी। गोवा 365 खातीर हिरू माले, जवाहर बर्वे आनी सानिका नागवेकर।